Yeah. Hello everyone, welcome to Abini Show. Today we are having with us Mr. Durga Prasad Panda, OJS rank 12. Today he is with us to share few of his experiences which he has gone through during his preparation days. Sir, welcome to our channel. Namaskar. Kindly share your journey in brief to our viewers. Yes, thank you Badri and thank you Abhinisho, thank you Rajat sir for giving me this opportunity to share my experience with all of you. So in brief, I did my intermediate in plus 2 in science stream from Pratik plus 2 Science College. Then after that I started preparing for medical entrance examination. Not clear the medical entrance examination. Then I joined law in 2016. I did my law in Durga College Kotak for 5 years. In 2021 I completed my graduation. Then I applied for judiciary. So like you said, you are from a science background student. How was your law school experience after all? So when I could not clear this medical entrance examination and joined law, I was a bit of confused that how I will deal with these law subjects, because all law subjects are vast and a deep research is needed to understand the concepts. So I was quite confused for 2 or 3 years. Basically my law school experience was not that thrilling. केबेठु जुडिशियरी ପାଇଁ प्रिपरेशन भाविले जे हां मु जुडिशियरी ପାଇଁ अपियर करबा ठीक रहियो केबेठु प्रिपरेशन स्टार्ट कले जे जुडिशियरी मते जिबार अछि बोली See, after 2-3 years in law school, I thought about judiciary. That what after law, what will I do after completing this 5 years integrated law? That's when I thought about giving judiciary in second year or third year. But at that time I was not prepared to give judiciary. In actual terms, I did not prepare. I was just thinking that I will give judiciary after completing my graduation. So was there anyone from your family who is from judiciary background? Yes. Most of my family members, they belong to this legal background. That's what inspired me to come to this law background. So why not advocacy? If you are mentioning that you are so many people from legal background and are doing something in judiciary, then why not advocacy? You can excel in that. Why you opted for Yes, judiciary? of course you can excel in that, but I feel advocate's job is very tough and life is full of struggle. If you can take that risk, then it will be thrilling experience, the experience of being an advocate. But I was not quite sure whether I can do that struggle or not, and that's why I thought that I will give judiciary. So in a nutshell, you are telling that your law school experience was not that thrilling. Yes. And you are here only to do something. I said that that my law school experience was not that thrilling because in first 1 year or 2 year I was just processing how to do good in law and how to understand the concepts. Because I came from a science background, it was quite difficult for me to understand the concepts in the beginning. When I took interest in law subjects, then it became easy, right? So tell us something about this Odisha Judicial Service Examination. In how many phases it is conducted? See, after completing your law graduation, if you are 23 years of age and above, you can give this exam. The pattern of this exam is divided into 3 parts. First is your prelims. You get 100 questions from 11 different subjects, and you have to score 40 marks to qualify in it. Then comes your mains examination. You have got 5 papers out of. Then comes your mains examination. There you got 2 compulsory subjects and 3 optional subjects. Compulsory subjects are your language paper and procedural law.
Rest of the things are your optional papers, and each carries 150 marks. And then your interview page, if you score 45% in mains examination, then comes your interview page, where you have to score 40 out of 100 to qualify the interview stage. And if your overall mark from mains and interview is in the merit, then you will qualify. Each stage carries equal weightage or any specific format having more paramount consideration requiring? Of course, because your written examination is around 750 marks and your interview is of 100 marks. So obviously there is more weightage attached to written examination. Have you joined any law school or any coaching institutes to prepare for this particular exam, or any students can prepare their own? See, I did not join any coaching institute, but Gadadhar sir, who is my badapa, he used to teach me law subjects, and Rajat sir also gave me his experiences, how he approached judiciary exam. So all this helped me. I never went to any coaching institute. What is the strategy for qualifying the prelims examination? Do you follow any particular strategy, or it happens on its own? Yes, see, our notification came out in December of 2021, and as I said, after completing my law graduation, I started preparing for judiciary. That's when actually I started preparing for judiciary. So notification came out in December 2021, and prelims was going to be held in March 2022. So I thought that I cannot prepare for prelims only. So then I started my mains preparation, answer writing along with prelims preparation. I divided my time into 2-3 schedules. I gave 2-3 hours for prelims preparation. I solved some MCQ books, and majority time I gave to reading bare acts and making me stronger in bare acts. So only bare act reading could suffice the prelims paper? Yes, because you have to score only 40 marks from 100 marks in prelims. So if you will be strong in bare acts, it will be sufficient for you to clear this prelims examination. Do you follow any specific MCQ book which you can share with our viewers? Yes, I followed 2 or 3 MCQ books, M.A. Rashid, Universal MCQ book, Samartha Agrawal MCQ book, all these 3 things I followed. But so I am not telling you to practice MCQ books. You have to give most of your time to bare acts. If you will be strong in bare acts, then prelims ride will be easy. And of course, there will be some questions like some case laws, some doctrines, some maxims, which you will not get from bare acts. For that, you have to solve some MCQ books. Yes, I was about to ask that question. How do you prepare for the case laws MCQs? There are too many. Yes, how to filter it out? Yes. This is all about your research. If you are constantly in touch with legal developments, current legal developments, then you will be in touch with those case laws. But if you are thinking about mugging of those case laws, then you have got books like Pariksha Manthan case law books. All other books are there from which you can read about case laws. But I will tell that your case laws approach should be by reading live law articles, by reading bar and bench articles, from which you will get to know about the legal developments and case laws. How much of time do you devote for this case law research? Sometimes reading books only gets boring. Only then I go for reading live law articles, bar and bench articles, which becomes quite interesting. That means you have the subscription of live law, or any freely available articles you only go through it? No, I had the subscription of live law. But there are many free articles are being published in Google. You can search it and read from there. Is it actually necessary to go for such an exhaustive research or reading? See, if your focus is only to clear this examination, not to acquire knowledge,
then you will not think about this research and all. But if you think of acquiring knowledge, then it is required. So, prelims we somehow covered all the aspects. Now moving towards the mains. So, what was the strategy for mains examination? My strategy for mains examination was answer writing, because I did all my homeworks in my integrated law. So after the notification came out, it was all about answer writing and practicing as many questions as possible, making notes of them, and that was it. So, how do we approach that problematic questions? What was your strategy to appear that 5 marks type problematic questions? See, if a problematic question is there, if it carries 10 marks or 15 marks, then I followed a method that I should write the facts in brief. Then I will go about the issues. Then I will go about the analysis of the legal provisions. Then I will make the conclusion. If it carries 15 marks or 10 marks. If it is a 5 marks question, then my approach was to simply state the legal provisions and the conclusion. Or even the case law is, if the case law is required, then I used to give case laws. किसी स्टेप वाइज मार्किंग था कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में? देखो मार्किंग विषय तो आमको किसी जना ना केमी कौन मार्किंग हुए, आम चेष्टा करें कि आमर आंसर इम्प्रेसिव होगा दरकार. ଯଦି ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ପଚାରିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋରେ ହିଁ ପଚାରିଛି ଓପିନିଅନ୍ଡେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଯଦି ସେଠି ମୁଁ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଅଛି, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଟୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? कन्फ्यूजन कथा ना आपन इनस्टिंक्ट जदि परमिट करुच्ची जे एटा मु पढ़ी आउ एटा ही ठीक आंसर हम, देन आपन करियर कौन प्रकार असुविधा नहीं. प्रोसीजराल लॉ रे समस्त प्रॉब्लम थाए. 2.5 an hour एग्जाम हुए, इक्वल मार्क्स, हाउ टू डील विथ इट सर? अप्रोच टू अपियर फॉर मेंस एग्जामिनेशंस. बर्तमान आम आसवा इच टॉपिक वाइज इंग्लिश पे आपन प्रिपरेशन. आई एम नॉट टेलिंग दैट आंसर राइटिंग इज द ओनली अप्रोच. फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर bare acts. You should make your notes. You have to gather all the information first. Then you will go about all the answer writing. But you cannot skip answer writing, because if you will not practice, there will be shortage of time in the actual examination. So answer writing is very crucial in OJS examination. So now coming to that individual papers, what is your approach for English? See, my approach for English was to make the answer sheet neat and clean, not to do any grammatical mistakes, and answer as per the format of the question. Suppose a précis is there, you should know the format of the précis. You should put a title. If it does not allow to put a title, then you cannot put it. But if it is there, then you can put a title. You should write within the prescribed words. You should change the language of the actual passage given to you. So all these little things you have to do right in English. Essay, for essay what was your preparation? Because one single essay carries 50 marks. Yes. See, again in English you get only 2.5 hours, like in procedural law. So if you go technical, then for each minute you get each 1 mark. So if it is 50 minutes and 50 marks is there for essay. So you should write within the prescribed words, that is 150 words. 150 words is there to see your brilliance in language. You should put quotations, you should have a brilliant introduction, then you should have a proper body in which you will put the facts, statistical data, then you will have a conclusion. Your answer should be neat and clean, there should not be any grammatical mistakes. All these things you have to watch. If you do the basics right, then you will face good marks. एसे रे तो 150 वर्ड ही लिमिट थाए. तो 150 वर्ड लिमिट रे गोटे कोटेशन दबा, कोटेशन को जस्टिफाई करवा, इज इट रिक्वायर्ड? इज लागुनि कि एटा बहुत स्पेस नहीं जीवो, कि बहुत टाइम नहीं जीवो, कि बहुत वर्ड लिमिट नहीं जीवो? कोटेशन दबा किसी मैंडेटरी न एसे रे, किंतु
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୋଟେସନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି କୋଟେସନ୍ ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। କୋଟେସନ୍ ଦେଲେ ୱାର୍ଡ଼ ଲିମିଟ୍ କମିଯିବ କି ୱାର୍ଡ଼ ଲିମିଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ଭୁଲ। କାହିଁକିନା କୋଟେସନ୍ ଦେଲେ ଆପଣ କୋଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବହୁତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ କୋଟେସନ୍ରୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋଟେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ଖାଲି କୋଟେସନ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ଟା ଟିକେ ବେଟର୍ ହେବାର ଅଛି। ବିକଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରାଯାଇପାରେ ଇଂଲିଶ ଏସେରେ। ସୋ ଭଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ, ଆଉ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପେପର୍ କରନ୍ତୁ, କଟାକଟି କେଉଁଠି କରନ୍ତୁନି। ସେଇଟା ଭାରି ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ ଯଦି କଟାକଟି କିଛି କରାଯାଏ ଖାତାରେ। 150 ୱାର୍ଡ଼ର ଲିମିଟ୍, ତ ଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଦରକାର ନା ମୁଁ କିଛି ଲିବର୍ଟି ନେଇପାରେ 40-50 ୱାର୍ଡ଼ର ଏକ୍ସଟ୍ରା? 150 ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ରୁଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 150 ୱାର୍ଡ଼ କରିବା ତ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। So you can exceed 5 words or 10 words, or it can be 145 words also. It will not be an issue, but you will exceed 160 words, or if it will be around 130 words, then there will be problem. ए वर्षर ट्रांसलेशन पेपर जदि आम देखा यहाँ पूर्व वर्ष अपेक्षा बहुत लंबा थिला, किसी प्रोब्लेम क्रिएट करिथिला कि जे अधिका टाइम कंज्यूमिंग थिला? नहीं, मु आपन कहबी जदि आपण प्रति क्वेश्चन पई जेतिकी टाइम रिक्वायर्ड, जेतिकी टाइम आपन को एक्चुअली टेक्निकली अलॉट हेची, जेमती कहली 150 मार्क्स होची आपनकर इंग्लिश रे, तो 150 मिनिट्स आपन पाउचंदी। आपन प्रति क्वेश्चन को टाइम अनुसार डिवाइड करि परिबे, सेही अनुसार आपन निजर एडजस्टमेंट करि परिबे। जण आपनकर एसे जदि 30 मिनिट्स सरी जाउची कि 40 मिनिट्स सरी जाउची, आपन एक्स्ट्रा 10 मिनिट्स पाउचंदी। सो सेही हिसाब रे ट्रांसलेशन जदि देखिबे, आपन जदि प्रॉपर टाइम सबु जिंस को देइथिबे, तो ट्रांसलेशन में आपन इश्यू फेस करिवेनी। किंतु जदि एसे रे अधिक समय दे देथिबे कि प्रेसी रे बहुत समय कंज्यूम कर देथिबे, ताले ट्रांसलेशन पे कम समय बढ़ी जाइथिबो, देन आपन को असुविधा हो ट्रांसलेशन में। ऑफ कोर्स एथरो टिके लेंदी ट्रांसलेशन पड़िथिला, किंतु इजी थिला एथरो मो हिसाब रे ट्रांसलेशन। जेमती किसी किसी वर्ड थाए जहार एक्जाक्ट मीनिंग जणा न थाए, सी फेज रे आपन केमिति हैंडल करथिले? जेमती बहुत पिला प्रॉब्लम हेइथिला, मन कर एथरो गोटे वर्ड पड़िथिला ओएसिस, माने 100 to 90 पिला एमती थिबे जे ओएसिस रो मीनिंग दे कुडंट फाइंड इट आउट एक्जाक्टली एट द वेरी मोमेंट। तो सी केस रे गोटे केमिति एस्केप जण केमिति करिवो? जो जगह रे आपन को एक्जाक्ट मीनिंग जणा नहीं, सेठी आपन वेरी सिमिलर मीनिंग लिखि जाई परिबे। जदि आपन को गोटे ओएसिस रो मीनिंग जणा नहीं, देन ओएसिस लिखि देले चलिबो बोली मु भाबे। आपन एक्जाक्ट ओडिया लिखि पारंती मरुद्यान बोली, किंतु जदि आपन को जणा नहीं, ताले आपन ओएसिस लिखि देले चली जिवो। एते भी स्ट्रिक्टली कई देखिबेनी, किंतु मार्क तो कटिबो आपन जदि ठीक से तार अनुवाद करि पार नांती, किंतु एते भी इफेक्ट पकेबनी आपन ट्रांसलेशन ने छोट छोट मिस्टेक्स। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पैसेज सेक्शन, पैसेज रो अप्रोच आपन केमिति थिला? जे 5 मार्क रो क्वेश्चन आसुथिला, तो तापे किसी वर्ड लिमिट फॉलो करूथिले कि ना जेति दरकार थिला ही सेति लेखुथिले? नहीं, पैसेज पई मु कोनोसी वर्ड लिमिट फॉलो कर नथिली। पैसेज मु प्रथमे फास्ट पैसेज कली, तो पैसेज रे मु प्रथमे पैसेज को पढ़िबारे टिके टाइम नेली, जे पैसेज रो थीम टा कोन टिके फास्ट बुझिया को ट्राई कली। 10 मिनिट्स, अराउंड 8 to 10 मिनिट्स आई टुक फॉर रीडिंग द पैसेज। मु टिके रफ ही कली कि कोन क्वेश्चंस कोन पुट करी छी, मोर आंसर पैसेज रे कोठी अछि कोन, तो सेटा टिके खोजिबारे 8 to 10 मिनिट्स लागिला। तापरे मु राइटिंग स्टार्ट कली। तो लिमिट्स कथा जदि कहउचंती जे गोटे प्रॉपर गोटे क्वेश्चन ने पैसेज रो केते लिमिट्स लिखिबार अछि, सेमिति किछि लिमिट्स न थाए। ता माने नो कि आपण पूरा पैराग्राफ लिखि देबे, बहुत बड़ पैराग्राफ। तेणु आपण 4 लाइन्स और 3 लाइन्स 4 लाइन्स भीतर आपण पैराग्राफ पैसेज रो आंसर हेले भी ठीक रहइबो। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस प्रोसीजरल पेपर, यस, जोटा कि डिसाइडिंग फैक्टर हे थाए सिलेक्शन रे, तो ता पे आपन अप्रोच कोन थिला? किछि स्पेसिफिक बुक फॉलो करथिले प्रोसीजरल पेपर पई Q&A? yes, so procedural paper, first thing required, as I said earlier, that you have to be strong in your bare acts. The procedural law is vast, basically CRPC and evidence, CRPC and CPC, they are very vast. So it may happen that you cannot read all 482 sections or all of the sections and orders of CPC. So there people go selectively, but I did not go selectively. I read the entire bare act,
for CRPC. I read the entire Barract for CPC. Even I read it for 2 to 3 times for CPC, or even CRPC I read it 4 to 5 times. So that much pain you have to take, and you have to take a challenge upon yourself that you have to read the Barracts, you have to understand the Barracts. After building the concepts, you can go for reference books. Then you have to make slight changes your answer writings, but you stick to your Barracts, that will help you. What should be the chronology? जनक प्रथम किसी रेफरेन्स बुक फॉलो करी बैराक्ट जावा दरकार कि प्रथम बैराक्ट पढ़ी तापर रेफरेन्स बुक जावा दरकार नहीं व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी देखंतु बैराक्ट होची आपनकर फंडामेंटल रेफरेन्स बुक्स होची आपनकर एलिमेंटरी जिंस तेणु आपण प्रथमे फंडामेंटल स्ट्रांग होंतु प्रथमे बैराक्ट से स्ट्रांग होंतु तापर आपण रेफरेन्स बुक्स को जिवे बेले बेले एमती हो पारे बैराक्ट से कौन जगार आप अटकी जापारती कौन जिनस आपको बुझा न पड़ पारे जदि आप क्या कोचिंग जाऊँगी कि कौन टीचर्स को सहायता नहीं पारती जदि मिलूनी ताले आपण रेफरेन्स बुक फॉलो करेंगे तापर किसी आइडिया पाइपर से किसी नोट्स करेंगे किंतु एंटायर टाइम जदि आपको मिलूँ आप लीजर टाइम रे आपको जदि किसी फ्री टाइम मिलूँ जो आप बैराक्ट छाड़ी रेफरेन्स बुक भी पढ़ी पारे से आप कॉन्सेप्ट्स आउट टे बेसी थरोली स्ट्रांग हो किंतु प्रथम मुझे आपको कहबी जे आप बैराक्ट्स रे फोकस करूँ टाइम मैनेजमेंट प्रोसीजरल पेपर रे केमिति करथिले आपण किसी चीट कोड अछि जे कम टाइम भितर बेसी मार्क्स अटेंड केमिति करि परिबे देखंतु प्रोसीजरल लॉ रे भी अगेन 30 मिनिट्स आपको कम मिलूँ 2.5 घंटा समय ही मिलूँ आपको प्रोसीजरल लॉ रे 3टा पेपर रोची सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस सो क्वेश्चन भी एमती एबे का ट्रेंड ओपीएससी रो जहाँ ओजेएस क्वेश्चन ट्रेंड रोची प्रोसीजरल लॉ रे प्राय क्वेश्चंस आपनकर 5, 10 और 15 मार्क्स भीतर ही रोची तेणु बेले बेले कौन हुए कि 5 मार्क्स क्वेश्चन अटेंड कले जदि 5टा आप 5 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आपको टाइम टिके अधिका कंज्यूम हो पाए कहीं जब 25 मार्क क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर डायरेक्ट गोटे मेन्स पड़ी कि किसी पड़ी आप डायरेक्ट किसी भाविकी अटेम्प्ट करदे किंतु 5 मार्क्स क्वेश्चन कौन हुए ना आप फास्ट आरंभ कले फिर एंड कले फिर गोटे नुआ क्वेश्चन आपको आसला 5 मार्क्स फिर आप भाविले फिर टिके कले तो 2-3 मिनिट्स कि 5 मिनिट्स समय आपको अधिक लगे तो से किंतु 5 मार्क्स क्वेश्चन मु तो ए एग्जाम रे प्राय 5 मार्क्स क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करी तो 5 मार्क्स क्वेश्चन टाकू आपण प्रेसाइजली लिखा ठीक हम प्रोसीजरल लॉ रे भी इंग्लिश भाया कैलकुलेशन टेक्निकली मुझे खाली कहूँ जे 150 मार्क्स रोची 150 मिनिट्स रोची सो टेक्निकली यू आर गेटिंग 1 मार्क एंड 1 मिनिट यू हैव टू यू इफ यू स्कोर 1 मार्क इट शुड बी विदिन 1 मिनिट सो जदि 5 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ुची मोर स्ट्राटेजी एमती थी जदि 5 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ुची आई विल फिनिश इट विदिन 5 मिनिट्स इट पॉसिबल यू हैव टू डू इट बिकॉज द टाइम इज सच कि मात्र 2.5 घंटा ही मिलूँ तेणु आपड़ किसी करें कि गोटे गोटे जगह आपड़ से एडजस्ट करें सपोज गोटे प्रोब्लेमेटिक क्वेश्चन पड़गला 10 मार्क्स तो से क्वेश्चन टिके जल्दी सॉल्व हो पार 10 मार्क्स क्वेश्चन जदि अच्छी देन से 5 to 6 मिनिट्स भितर सॉल्व हो पार जदि प्रॉपर्ली आप कले तो से आप जो 4 मिनिट्स एक्स्ट्रा टाइम पाइबे कि अन्य कौन क्वेश्चन जो कि आपंकर जल्दी सरीगला क्वेश्चन से आप एक्स्ट्रा टाइम्स डिवोट करेंगे से 5 मार्क रे किंतु आपन को स्ट्रिक्टली तार भितर कन्फाइन होबार अच्छी 5 मार्क्स आपड़ पाइबापी 6 मिनिट्स मैक्सिमम नियंतु कि 5 मिनिट्स नियंतु ताठू अधिक आप नहीं पारे से आपन को बारंबार आंसर राइटिंग कले बारंबार 5 मिनिट्स भितर से क्वेश्चन को लिखिले ही आप प्रैक्टिस डेवलप कर जो प्रोब्लेमेटिक क्वेश्चन पड़ी है 10 मार्क वेटेज अच्छी तार तो किसी पेज लिमिट अच्छी जब मोर से क्वेश्चन डिमांड कर क्वेश्चन आंसर मुझे 3टा लाइन कि 4टा लाइन सारी पार्छ तो किसी नेगेटिव इफेक्ट पकेब कि मार्किंग उपर जे 10 मार्क क्वेश्चन मुझे गोटे पैराग्राफ ही लिखि पारुछि शुणु आपड़ जदि गोटे पेज रे जी रिक्वायर्ड इनफॉरमेशन दे पारुछंती एग्जामिनर देखिला भलिया आपड़ जदि रिक्वायर्ड इनफॉरमेशन गोटे पेज रे दे पारुछंती ताले किसी प्रॉब्लम होबनी किंतु मत लगुनि कि 10 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट इनफॉरमेशन आप गोटे पेज दे पारे से टिके गोटे पेज अधिका दरकार हो पारे तो से लगी रिक्वायर्ड इनफॉरमेशन आप घरे कौन मागिछि आपन क्वेश्चन तेणु से रिक्वायर्ड इनफॉरमेशन आप दवापाई आपको जी पेज लगे से पेज आवश्यकता कौन हार्ड एंड फास्ट रूल न थाए कि आपड़ 5 पेज क्वेश्चन करेंगे 25 मार्क्स क्वेश्चन को एति पेज ने आमर गोटे एवरेज थाए कि आम 25 मार्क्स क्वेश्चन लिखला बेलू आम कंप्लीट इनफॉरमेशन देला बेलू 5 to 6 कि 7 पेजेस हो जाऊँगी कि जदि आपंकर पेजेस 3 पेजेस आप पूरा ब्रिलियंस लैंग्वेज रे
जदि आप 3 पेजेस कंप्लीट करें देन भी आपंकर बहुत मार्क आसपे. तो प्रोब्लेमेटिक क्वेश्चन में आप कहते हैं कि वर्ड लिमिट कि पेज लिमिट न थाए जदि गोटे पैराग्राफ भी सरी पारुछि दिस इज वेल एंड गुड. यस मु कहली ना प्रोब्लेमेटिक क्वेश्चन जदि 10 to 50 मार्क्स होइथियो तेणु आपन जदि क्वेश्चन पचारि तर सपोज एथर गोटे पचारिथिला क्वेश्चन कि 5 or more people are there, they have weapons in hand and they are about to commit डकैती. So is the arrest is valid or not? So this is the problematic question. So how you will approach? You will first write about the facts in two lines, all the facts in brief. Then we will go about the issue. The issue here is whether the arrest is valid or not. Then you will come to analysis, whether 41 is attracted, whether 399 IPC you have to write. Then if 151 is attracted, all other things, if it is there in analysis, you will put all those things. Then in conclusion, you will say that yes, the arrest is valid. This is how should be your approach. So this will not take you, this will not consume your 10 minutes, I think. It will be over by 6 to 7 minutes. So you will get 3 minutes extra. Sure. Now moving towards your optional subjects. Yes. What would you recommend to the newcomers, that what optional they should choose to get good marks? Is there any good mark fetching optional subjects? See, I do not agree with this map fetching things, because if you will see, the OPLC has released all the marks. If you will see, people say that contract is not mark fetching or constitution is not mark fetching. But you will see, people have taken contract and they have scored very well. They have taken constitution and jurisprudence, they have scored very well. People have taken personal law and some have scored very less. So it depends whether you can give justice to the paper or not. If you are taking constitution and jurisprudence, it is vast. If you can give justice to it, then take it. If you are taking contract, you get 5 acts. You get Sales of Goods Act, you get Negotiable Instrument Act. So if you can read all those things, if you are thorough in all these things, then there is no problem in taking it. There will be good marks. But if you are taking contract and you are not giving the time required to understand the concepts, then it will be a problem for you. There is no such thing that this by taking personal law there will be good marks. I personally believe that people take personal law because you have to mug up 5 or 6 questions from Hindu law and 5 or 6 questions from Muslim law. This year's personal law question was quite out of the box. What was your reaction in the examination hall, that I want to know? No, I do not feel that they were out of box, but somehow the trend was broken that those who took a casual attitude that I will not read about the inheritance part, I will not read about the legitimacy part, for them it was shocking, but all other things were there. What is the role of recent case laws in your answer writing? Yes, particularly in procedural law, you get a lot of recent case laws. For IPC, for tort, you get reading old case laws. But in procedural law, you have to focus on recent case laws, I believe. You get daily judgments from Supreme Court. So you have to find out what are the landmark cases on a particular provision, and you have to make a list of it. Definitely. Can you share few of the references so that our viewers can refer to such books? Difference of books. If you will ask me specifically regarding which subject, then I can tell you that what I followed. It is not necessary that you will follow it, but I can say that what I followed. For English, do you follow any specific book? No, for English I did not follow anything. I was just reading Odia newspaper and I was trying to convert them into English. And as far as Prasad is concerned, there was a book, I forgot what its name is, and I practiced some of the essays. I selected essays from the internet. I divided into 3 categories. One is social issues, one is legal issues, and another is this technology related issues. So I divided them into 3 parts. 20 to 25 essays I practiced, and that worked. Now coming towards the final round, the interview session. Yes. It was making, there were rumors
that this year interview mark will not be included in the merit list. So our chairman has make his opinion in the Twitter that it will be included in the merit list, in fact. So does interview play a vital role in deciding the merit list or the rank of the candidate? ଶୁଣନ୍ତୁ ୱେଟେଜ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ରହିବ, କାରଣ 750 ମାର୍କର ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଲାଣି, 100 ମାର୍କର ମାତ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ସୋ ୱେଟେଜ୍ ତ ନିହାତି ଆପଣ ଯଦି ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଏଗେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସେଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ନଲେଜ୍, ବିକଜ ୟୁ ହାଭ୍ ସ୍କୋର୍ଡ ୱେଲ୍ ଇନ୍ मेंस examination, you have scored well in prelims. So interview is not about your knowledge, it's all about your personality. If you have a good personality, if you are not answering any silly things, then you'll get good marks in interview. এটা দরকার কি গোটে পিলার প্রাক্টিকাল নলেজ রহিবা নিহাতি দরকার, কাହିଁକିନା ସେଠି ପ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ଥିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଲ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଥିଓରିଟିକାଲି ବୁଝିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଲକୁ ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରୁମ୍ଟା କୋର୍ଟରୁମ୍ର କେତେଟା ପ୍ରୋସିଜିଓର ଥାଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ, କିନ୍ତୁ ଲକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବୁଝିଥିବା ଦରକାର। If a student fails to answer a practical related question or the panel sometimes become too technical in that, तो सी केस रे जदि से किसी न कहि पारुची तो किसी नेगेटिव इम्पैक्ट पकेबो कि पैनल मेंबर को ऊपर। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୋ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଜ୍ ସଚ୍ ନଲେଜ୍ ବେସ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୋର 10 to 12 ଡେଜ୍ ମାତ୍ର ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ତ ଏତେ ରିଭିଜନ୍ସ ବଗେରା ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଏତେ ପଢ଼ିଛି, ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ପଢ଼ିଛି, କନସେପ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତ ମୋର ଆପ୍ରୋଚ୍ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ହିଁ ହେବ। ମୋର ଯାହା ବି ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଓଭରନାଇଟ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ଅନୁସାରେ ହିଁ ମୋତେ ମାର୍କ ଦିଆହେବ। ଆଉ କିଛି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରନ୍ତି କି ଆପଣ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କରେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବେସିକ୍ସ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଥାଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟେଜ୍ ଫିୟରିଂ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି କି ସମଥିଙ୍ଗ, ଦେନ୍ ଆପଣ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଭ ଟିକେ ଇଜ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ମିଡ଼ିୟମ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଂଲିଶ ଥିଲା କି ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା? ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମିଡ଼ିୟମ୍ କ'ଣ ଥିଲା। ମୋର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇଂଲିଶ ହିଁ ଥିଲା। 3 ଜଣ ଯାକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମୋତେ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲି। ତ ବେଳେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଦର ଟଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ରହିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥାଆନ୍ତି କି ପ୍ୟାନେଲ୍ ମେମ୍ବର ରୁହନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି? There are 3 members in the panel. One is OPSC chairman, and one of them was High Court judge, and another OPSC member. So I was asked around 15 to 16 questions, and it was around for 20 to 25 minutes. So they asked questions. I also answered all the questions, but I could not score that high range marks. My interview score is 56. So it is your personality test, I believe. It is not about your how you answer all the questions. I was asked about what is the difference between arrest and custody, what is the leading case regarding this arrest, and what are the guidelines of Anas Kumar case, what are the rights of arrested persons, what is the difference between crime and offence, and all these things I was being asked. So basically ଆପଣଙ୍କୁ
लॉ रिलेटेड ही क्वेश्चन आसथिला आज्ञा मते तो पूरा चेयरमैन सर भी पचारिथिले 5-6टा लॉ क्वेश्चन अन्य पैनल मेंबर भी मते लॉ क्वेश्चन भी स्टिक करथिले तो अलगा को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपन किसी टेस्ट सीरीज जॉइन करथिला निजे ही प्रैक्टिस करथिले सब मु किसी टेस्ट सीरीज जॉइन कर नथिली आंसर राइटिंग पाई जोटा कि मते टिके प्रॉब्लम रे पकई छी लास्ट वर्ड को एग्जाम रे एमती नो कि मोर सब थरे बहुत भलो मार्क्स अछि प्राइमरी तो आसी रैंक 12 अछि किंतु पर्सनल लॉ रे मु टिके कैजुअल एटीट्यूड नै थिली कि मु किछटा लास्ट पोर्शन मु टिके रिवीजन कर नथिली जेमती आपनकर इनहेरिटेंस हे गला जेती लेजिटिमेसी पार्ट हे गला से लास्ट आड़ को किछि जिंस अछि जोटा कि मु एते रिवीजन कर नथिली पढिदिली निहाती टिके रिवीजन करिबा नथिली जोटा कि मते सेठी प्रॉब्लम रे पकेला आ मु एते आंसर राइटिंग भी से गुड जिंस कर नथिली बुझितली से सब जिंस किंतु एते आंसर राइटिंग से सब जिंस जेहेतु कर नथिली तो सेठी मते टिके प्रॉब्लम फेस करियो पड़ला तेणु आपन को जेते आपन टेस्ट सीरीज देबे जेते आपन से क्वेश्चन जोडा आसुची देखंतु ओजेस एग्जाम रो ट्रेंड जदी आपन देखिबे 10 वर्ष भितरे तो प्राय क्वेश्चंस रिपीटेटिव मैनर रे आसुची सी ट्रेडिशनल अप्रोच टा एपर्यंत चेंज हेनी जेमती अलगा स्टेट जुडिशियरी रे आपनकर दिल्ली जुडिशियल सर्विस हो अदर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन ने जेमती आपन को जजमेंट लिखिया पई कहूची कि जेमती क्वेश्चंस पचारुची एठी एते पैटर्न टा एपर्यंत चेंज हेनी धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आसिलानी किंतु जेहेतु सेही रिपीटेटिव क्वेश्चंस आसुची तेणु आपण जेते से जिंस को लिखिबे जेते आपनकर आंसर को थरोली आगु बनेगी एग्जाम को जिबे देन आपनकर आंसर सेठी रिफ्लेक्ट करिवो तो ए वर्ष मार्किंग पैटर्न ऊपर आपण कोन कहिबे आगुरु इंटरव्यू रे बहुत भलो मार्क मिलुथला आ मेंस रे कम मिलुथला एथर मेंस रे बहुत भलो मार्क मिलुची किंतु इंटरव्यू रे बहुत कमे दैछंती से एटा किछि अफेक्ट करिया बे जाउची कि फ्यूचर रे जोन फ्यूचर एस्पिरेंट्स हो देखंतु मो हिसाब रे प्रति ईयर कंपटीशन रेंज बढ़ी बढ़ी जाउची तेणु कट ऑफ जदी बढ़ीची 40 मार्क रो कि 50 मार्क रो एटा एथि पई बढ़ीची कि पिला मानकर आंसर राइटिंग रो स्किल अपग्रेड हो गला आगुरु जेमती गोटे नॉलेज रखी कि लेखा होतला वर्तमान एते कंपटीशन हेलानी सेही आंसर जे बेटर लिखुची जहार आंसर बेटर रहउची से माने अधिक स्कोर करछंती तेणु आपन को नॉलेज स्ट्रांग रहको पड़िबो लिखिबार तरीका आपनकर भी यूनिक होवा दरकार So one final question, who was your inspiration to pursue a career in judiciary? See, as I said from the beginning that I came to law from a science stream. So my elder father, my Badapa, he's a retired district judge. He used to teach these ADJ aspirants in the evening in Kotak and the judicially aspirants in the morning. So I just used to sit there and learn from him. So he inspired me to give this exam and actually he taught me everything. So I was not in need of any coaching institution as he used to teach me everything and I also said that Rajat sir used to give me all the advices that how he approached judiciary and that also helped me. So amara आगामी एस्पिरेंट्स मानक आपन कोन कह जो माने एथरा कृतकार्य हेई पारलेनी कि जो माने प्रथम थर पे देबा पे जाउछंती जुडिशियरी से मान को आपन को मेसेज कोन रहबो जो माने भी प्रथम थर दउचंती कि जो माने एथर किछि मास पई कटि गले तो से कथा चिंता करंतुनी कि आपन केते मार्क पई कटि जाइचंती 30 मार्क पई कटि जाइचंती कि 40 मार्क पई कटि जाइचंती आपन जदी कटि जाइचंती आपन आपनकर छोट छोट मिस्टेक्स जहा भी रही जी छोट मोट मिस्टेक्स ताको फाइंड आउट करंतु सेतरे वर्क करंतु आपन सेही रेंज रे पहुंचे को चेष्टा करंतु जो रेंज रे आपन को समस्त को पछे रखिथिबे से मोर भी आसीची बहुत थर फेलुअर आसीची लाइफ रे जेंति मु आपन को बिगिनिंग रे कहउतली तेणु फेलुअर रे वरीड न होई देखंतु आपनकर हेल्थ क्राइसिस आसीबो मेंटल प्रेशर आसीबो फेलुअर आसीबो यू हैव टू बीट ऑल द ऑड्स सब ऑड्स को बीट करिकि ही आपन को आगु जेबार अछि तेणु मोर छोटी एडवाइस रहइबो समस्त को जे एमति तो जिंस आसीबो किछि ना सीट्स कम तो किछि पिला सिलेक्ट हेबे किछि पिला सिलेक्ट हेबेनी ता माने नुह जे जो पिला माने सिलेक्ट हेई पारलेनी से माने टैलेंटेड नुहंदी कि कोन से माने ऑफ कोर्स टैलेंटेड छोटा मोटा मिस्टेक्स कोडी थिबो ताको फाइंड आउट करी प्रॉपर्ली वर्क करे नेक्स्ट ईयर समस्त क्लियर करिवे कि पचार संती जे जदी जनकर फॉर एग्जांपल जनकर सरीची लॉ 2019 रे तो वर्तमान से नेक्स्ट ईयर दउछंती 2023 रे देबे आज्ञा
how do they justify those 4 years gap? ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଥରକରେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିଲେନି, ତ ଆଉ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ। ମିନ୍ ହଇଲେ ଆପଣ LLM କରୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ଆଡ଼ଭୋକେସି କରୁଛନ୍ତି, ତ କ୍ୟାରିୟର ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ତ କିଛି କ୍ରାଇମ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କେହି ଧରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବେ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ କି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍? ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଡେର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କିଛି ସେୟାର କରିବେ କି? ଯେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଲଗା ହେବ। କେହି ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତ ନିହାତି ବନେଇବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ 2021 ଡିସେମ୍ବରରେ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ୱାର୍କ କରିବା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିଥିଲି ନିଜର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରି ହୁଏନି କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏମିତି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଡିପ୍ରେସ୍ ନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ। ଆପଣ 17 ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇଦେଲେ ଆଉ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଚଳିବନି। ଆପଣ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନାନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟାରାକ୍ସ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲି କହିବି କି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଗେ ଟିକେ କନସେପ୍ଟସ୍ ଉପରେ ରିଡ୍ କରେ, କି ପ୍ରୋସିଜୁରାଲ ଲ ଯଦି ପଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରୋସିଜୁରାଲ ଲର କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ କି କିଛି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ମୋର ଲଞ୍ଚ ପରେ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୋର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା। ତ ଇନିସିଆଲି ମୋର 4 to 5 ଆୱାର୍ସ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରିନଥିଲି। ତ ମୁଁ LLM ବି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ତ ସେଇଠିକି ମୁଁ ଯାଏ, ସେଠି ବି ଯାହା ପଢ଼ା ହୁଏ ତାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରେ, ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରେ। LLM ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଜଏନ୍ କରିବା ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ନେକ୍ସଟ କହିବି କି ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଲା ଆଉ ସେତେବେଳର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟିକେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜଏନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ରୁମ୍ରେ ଏତେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରେନି, ଖାଇଲା ପରେ ଖରାବେଳେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ। ତ ସେଥିଲାଗି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ସକାଳ 8 ରୁ 9 ଭିତରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଳାଏ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି 10 ହେଇଯାଏ। ସେଇଠି ହିଁ ଲଞ୍ଚ କରେ ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ପଢ଼େ। ତ ସେଇଟା 2 ରୁ 3 ମାସ ସେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 2-3 ମାସର ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିବା ଦରକାର। ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ା ସହିତ ଟଚ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଲ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି। ଲକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଟଚ୍ରେ ରଖିଥିବେ। CPC ହଉ CRPC ହଉ, ଆପଣ ଯଦି 2-3 ଦିନ ନ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲର ଟଚ୍ରେ ରହିବେ। ଯେମିତି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଲ ଇଜ୍ ଜେଲସ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହାଉ ଡୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଇଟ୍? ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଅର୍? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ରାରେ ଟ୍ରୁ। କାହିଁକିନା କହିଲି ନା, CPC ଭଳିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଡେଫିନେଟଲି ଇଣ୍ଡେଡ୍। ଭାବିଥିଲେ କି ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ଏଇ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ, ମୁଁ କି ସେମିତି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ଯେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେବି, ନା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ବି ଥିଲା ଅଲଗା? କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ? କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏବେ ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ ବି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଥିରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଫେର୍ ବେସିକ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲି। ତେଣୁ ପ୍ଲାନ୍ ବି ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ଭାବିଛି ହିଁ ମୂଳରୁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀରେ ଯିବି। ଲ ଚୁଜ୍ କରିଛି ତ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀରେ ଯିବି। ତେଣୁ ପ୍ଲାନ୍ ବି କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, କନଫିଡେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ଥିଲି ହେଇଯିବ ବୋଲି। ବାକି ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମୋତେ ଫେର୍ ବି ଏସବୁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। Thank you, sir, for sharing your suggestions with us. It is our pleasure to have you in our show. Thanks a lot. It's my pleasure too. Thank you.